अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान विद हरमैन साहबा। हमने 27 पारा आज शुरू करना है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन लिनुरसिल अलैहिम हिजारतम मिन तीन मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुअमिनीन फ़मा वजदना फ़ीहा गैर बैतिम मिनल मुस्लिमीन वतरकना फ़ीहा आयतल लिल्लज़ीन यख़ाफ़ूनल अज़ाबल अलीम। वफ़ी मूसा इज़ अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिम मुबीन फ़तवल्ला बिरुक्निही वक़ाल साहिरुन औ मजनून फ़अख़ज़नाहु वजुनूदहु फ़नबذनाहुम फ़िल यम्मि वहुव मुलीम। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिम रिहल अक़ीम मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम। वफ़ी समूद इज़ क़ील लहुम तमत्तऊ हत्ता हीन फ़अतौ अन अम्रि रब्बिहिम फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु वहुम यंज़ुरून फ़मस्तताअू मिन क़ियामिन वमा कानू मुंतसिरीन। वक़ौम नूहिम मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। वस्समाअ बनैनाहा बिअैदिन व इन्ना
موسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم.